الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كمالك le secret et les jeunes donc sur le nouveau plateau donc plateau bele badi ngayabi ni ala sonama inshallah an segina kana plateau ka nafo awa kalama donc toya muna les jeunes ni kayo be nyona vida sungalo kibara be togodi agila bi sungalo kile tan kononta to kalo bi 20 avril 2022 abga sa baro man hagilla donc sula kado re bambulu le secret aga nyini ngal ba encore un plutôt ako ko nana chew gerel no nyona sufe no be barola chew to ka wuli ki yere la sama donc ale fait ka donner la samali koro e envie de veche la wale fait ka tamashenu étudier ku don ka che barando wa che bulu donc ale fait ka do ça si yere samay kunyi envie de veche la wa le secret ya place la bashita la kambe donc sababa uma okay musoka ke wiya ko sobe furu konana c'est très important amna tlaka okay wiya podo kasika musola ka ublasana e nala sona bashala donc on yaga chela kay mu to ayre la sama kuma bede donc ale be fait ka donner na soro cheko la samay na soro yo chominye ka yira la ka fo nege benade na ikana pedi ano suno nege abe ngono de nga kuma ka gele donc farafin chema ote ba shita la famille lendo okay ni musobe cheka okonya ini ko donc akanya bato couple be basiki donc abato chaira diskumbe joa ikoro ka sura mapuma musokango ke ya ko ngetu amuna nala sona mamuna kana olu detail de nala sona machallah donc le génie donc niya taka laje cheka yere lastama akoro kacha voilà bisika koro belebele ba sabadi ina fale mu fo obesika yi akonana furu konana musokanga cheja temne aka ko bela jelela donc chemu be na butuka yere lastama kerengara nyana shufela ofeta kerengara dawatu mana sunya kerengara katwa balako kadu ona nyona abisika kun sabadi chero be iba surale ordinateur manipuler kerare abato aga machine donc abato aga manipuler asigle kobeja walma aga téléphone ona nyona occupation do walma administrado donc asigle kobeja suno buruburu nimike anyena donc na wulila aba yera sama donc kasro nege strate donc ako jatem ne obe tiara kuma dora kasro nege strate donc oy kun foloy kun flala ebita tiara soro eba soro ale a charger len do ayre kungolo la quoi c'est-à-dire barakoro ko ni dugonna ko ni teristra ko ni ona nyona ayre charger len do donc abe miro de la ka penser ola fo finalement ke na fa be suno ko buruburu jate yara donc na wulila aba yera la sama ni okoye kasoro ka halo obe fen la taka bo a hakilla folo donc obe ketera kasoro negistra fenete donc we kun flana yi kun sabana obe sika ke negistra yi chero bi ale na yere la sama chaya okora ka fo nege yere rebe a hakilla muso kanga ke ya jona ka do ano fe jona ka tape dama pour que kasoro ma foni donc adaire mais nege tamanchani to tamanchani be bonyona to admena amno fa ya ko famya niketa ni cheba yere la sama absira samango saba nani ke katugu nyogona voilà donc o saba ni nani iba so ka kursi kona o commencera ka bodon a tawra doni halama wuli pew ma kum chomna akoni falida donc muso ga ngajate neke na yere la sama yere sama go bako kelen to nunu be ko ou bien fla mais ni asra nani ou bien duru be ma katugu nyogona ka fira ka kursi kona ke na fo buna falindoni c'est-à-dire que na fa amna wuli doni aka jarake quoi kaga na fa jarake ba feka donc boa tugura doni cela veut dire que neke nana donc hakilla ola muso kanga ke biya ka fa le chen neke ba ka ni yere sama ina de ay doni mu ke stan sono donc muso kanga ke biya ka do anofe kata peda ma ka soro donc amakuma donc che muso imba feka nde donc ka achera ka soro donc chema kuma otewa o kanyo ya klima donc muso la ka blasira ni na nyona ko chamamba de beke cheula mais farafin chete kuma ni muso mun be kiga kigu ko iba famia ni ni ko famia abike sababu ye kam manga chamamba de boy ga furu konnana anabike sababu ye I kanu be do I chen nina kasura mafo mais iba so I kanu ya falembe anina tew parce que abe mumiri aba fo ko halnale a yeleme doni
a kɔrɔ bɛ mun di k'ale muso b'a dɔn donc k'ale muso in y'ale ɲini k'a dɔn yɛrɛ de vraiment fɛn o fɛn ka d'ale ye ko hali n'ale y'i kɛ cogoya dɔ ye o bɛ kɔrɔ mun di k'ale muso b'o dɔn k'a b'i teliya k'o d'ale ma donc joona donc n'o kɛra a bɛ n'a fɔ i ye cɛ in bonya ka tila k'a ka sentiment totalité d'a ma cɛ in mana kɛ maa jugu ye cogo cogo bien a mana farinya cogo cogo e kanuni a fɛ o bɛ kɛ wajibi ye ani dɔgɔlima dɔw bɛ yen k'o ta ka e sɛgɛrɛ a tɛ se k'o kɛ cogoya si de la donc muso kan ka kegunya ka ninnu dɔn a bɛ kɛ cɛ la tile fɛ a bɛ se ka k'a la su fɛ cɛ dɔw bɛ yen a bɛna don dɔrɔn ka t'i da ka musow to baromugu la kɛnɛma tilegan yɛrɛ fɛ walima a tilara tobili la baromugu la cɛ taar'i da a tɛ ka a da don kuma na a donna ka taa daga chambre kɔnɔ k'a sɔrɔ nege de b'a la muso nege de b'a la mais ka muso in wele ka na karisa n'a y'a mago bira o ka gɛlɛ ale ma bon muso de bɛ kegunya cɛ donna sisan a ye waati min kɛ a ti deli ka nin bɛɛ kɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma bɔ bon a bɛ mun na ye i taara ka taa dalen sɔrɔ ten cogoya dɔ kan lahalaya dɔ kan e yɛrɛ de bɛ kegunya sisan ka na dɔrɔn ka na a mɔmɔ dɔɔni a kɛra cogo di i dalen mɛ na yɛrɛ kuma kɛra cogo di nege bira de n'an ka da sɔgɔ dɛ donc n'a ɲɔgɔnna ka na ni tentative ye walima k'i tɛgɛ don a ka kurusi kɔnɔ walima ka commencer ka muganiw bolo da donc a nana o kun yɛrɛ de kama mais maloya kama a n'an ka éducation cogoya kama a tɛ se k'o fɔ e ye donc n'e kekuyara directement k'o dɔn kuma bɛɛ e b'o kow de dɔn i cɛ la n'a commencera k'i débarrasser ka bɔ mɔgɔ la dɔrɔn envie b'a la walima a nana ka na e yɛrɛ sɔrɔ lahalaya dɔ ka don dɔ la a tɛna k'a yɛrɛ débarrasser ka bɔ mɔgɔ la ten o kɔrɔ ye k'a fɔ a nani sɔrɔ lahalaya mun ka dɛ i nege sina k'a minɛ ten donc rapport bɛɛ tɛ suda quoi wagati dɔw bɛ kɛra cɛ bɛ don k'a sɔrɔ a muso bɛ lahalaya dɔ de kan donc muso nege bɛna na o yɔrɔ bɛɛ mais k'a fɔ muso ye n'a y'an nege bira walima n'a y'a i nege bɛna a tɛ se ka o fɔ quoi parce que an yɛrɛ ka éducation n'an ka dukɔnɔnaw bɛ cogoya min na o t'an permettre an k'o fɔ quoi donc fo muso de ka kegunya ka olu dɔn walima cɛ in bɔra dugu kɔnɔ don dɔ la a ye muso dɔ ye cogo dɔ kan o woro in fankelen in o tun bɛ moto boli de la dɛ fiɲɛ fɛnɛ donna ka woro fankelen in da kɛnɛ ma donc a tɔ tora dogodogoni ye dɛ donc cɛ in ale tugulen tun bɛ o muso in kɔ walima muso in nana tɛmɛ a na ko dɔ kɛra a nin na fo ka taa se so a bɛ ka panse o la donc a kunkolo bɛ ka munumunu de donc a kɛra nege sira yɛrɛ ye a hakili la siɲɛ kelen donc f'a ka soulagement de bila o ko in nɔfɛ pour que o bɛ se ka taga bɔ a nɔfɛ cogoya min na bon ale tɛna o bɛɛ lagali e ye o donc n'a nana a n'o envie nana déjà o b'a kunkolo kɔnɔna na o la a y'a yɛrɛ débarrasser ka bɔ mɔgɔ la walima a y'a yɛrɛ kɛ cogoya dɔ ye e yɛrɛ b'a dɔn to e cɛ kun tɛ tan ka kɔrɔ a tɛ to ka kɛ tan n'i y'a kelen ye tan dɔrɔn rapport nege de b'a la donc e fɛnɛ bɛ kegunya ka ko dɔ dilan ka fɛn dɔ planifier n bɛ taa n da dɔɔni n bɛ taa n da dɔɔni o n'a ɲɔgɔnna walima n bɛna ji dɔɔni bɔn n ka kana parce que ni mɔgɔ bɛ baro fɛnɛ na n'i sina ka girin ka wuli ten k'i bɛ taa so kɔnɔ k'i mana olu fɛnɛ na jateminɛni dɔ boli i kan quoi bon n bɛna ji dɔ bɔn n ka kana dɔɔni n'Ala sɔnna ma donc o ji bɔn in olu fɛnɛ bɛna temps dɔ de olu bɛna miiri de k'a fɔ i bɛna temps dɔ ta ni mɔgɔ taara k'a bɛ taa k'o kɔnɔ a bɛ temps dɔ ta o donc i bɛ taa paix di i ka cɛ ma ka tila ka ji in fɛnɛ bɔn i kan ka segin ka na donc i den kana cɛ ka paix d'a ma k'a sɔrɔ i ka barokɛɲɔgɔnw ma bɔ donc fɛn kalama il faut que a sufɛtaw bɛ yen a tilefɛtaw bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen a b'a sigi fo zoro ka sɔrɔ ka don bon don dɔ la a bɛ se ka kɔn ka don ten k'a sɔrɔ cɛ na nege de b'a la mais a tɛ se k'o fɔ e ɲɛna quoi donc muso kan ka nin bɛɛ jate minɛ cɛ nɔfɛ cɛ ka acte kelen o kelen n'a bɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ nege sira ye muso kan k'o bɛɛ jate minɛ cɛ nɔfɛ n'a y'o fɛn o fɛn kɛ dɔrɔn i bɛ n'i yɛrɛ d'a ma donc en tant que cɛ bɛ satisfaction sɔrɔ i fa fɛ c'est à dire a mago b'i la kuma o kuma a b'i sɔrɔ o kuma a bɛ mun ɲini na a b'o sɔrɔ i la a bɛ damu mun ɲini na a b'o sɔrɔ i la i bonyani ani i janyali i ka diya cɛ ye o bɛ k'a yɛrɛ ma donc wajibi de ye donc yɛrɛla sama nin bɛ se ka ye a kɔnɔna na mais a bɛɛ kɔrɔ tɛ nin ye donc anw ye mun fɔ a b'a jateminɛ ni mun kɔrɔ kɛra cɛko ye a k'i teliya musoko ye a k'i teliya ka don a cɛ nɔfɛ joona ka taa paix d'a ma o b'a tɔ kanu don donc a ka cɛla n'Ala ka diya inchallah donc les jeunes a kɔrɔ ye nin de très généralement ka caya. D'accord a faamuyara an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali filanan ye min ye ko dɔ ko muso yɛrɛ bɛ furu kun kelen jumɛn kama est ce que a bɛ furu sexe de kama walima ka cɛ dɛmɛ a ka ɲɛnamaya ka réussir a ka ɲɛnamaya ka taa ɲɛ ko muso bɛ furu kun kelen jumɛn kama lesɛgɛrɛ i y'a bilasira. baasi t'a la Ala k'an bɛn sababa ma donc Ala ye cɛ dan ka muso dan ko muso bɛ furu kun kelen jumɛn kama bon Ala ye muso dan kun mun na an t'o kun lajɛ n'an y'o lajɛ parce que Ala de ye furu dan Ala de y'an yɛrɛ dan ka tila ka furu dan donc Ala ye muso dan kun yɛrɛ mun na n'o dɔnna mun bɛ sɔrɔ ka k'a kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'o fɔ mɔgɔw ye donc i bɛ taa Tawureta lajɛ jeunesse n'u b'a fɔ ma la Torah i bɛ t'o lajɛ 2:18 o kɔrɔ ye k'a fɔ
a chapitre 2 i b'o lajɛ verset 18 ala b'a f'i ye ko ala ko cɛ ka to a kelen na o man ɲi ne na a bɔɲɔgɔnko dɛmɛbaga dilan a ye donc o ye awa de ala ye adama de layɛ adama danni kɔfɛ ka tila kelen de kun don a donc a ɲɛnɛ finen kun don donc a bɛ tamatamaw na donc a jigilatigɛ batɔni don a bɛ dumuni sɔrɔ ka dun sa mais pɛ t'a kan quoi parce que cɛ ni musoya bɛ pɛ mun di o t'a kan quoi donc ala ko cɛ ka to a kelen na o man ɲi cɛ jeni de ko don adama de ko don donc an n'a a bɔɲɔgɔnko dilan a ye mun bɛ kɛ dɛmɛbaga ye a ye est-ce que i y'a faamuya an n'a a bɔɲɔgɔnko dilan a ye mun bɛ kɛ dɛmɛbaga ye a ye donc adama dilanna awa dilanna adama ye pour que ka se ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn de ye a ye ani ka sɔrɔ ka a ɲɛnajɛ parce que a ye mot fila de f'i ye cɛ ka to a kelen na o man ɲi o kɔrɔ de k'a fɔ ɲɛnafin o man ɲi quoi c'est-à-dire ɲɛnajɛ tuma dɔ la a ka to ka tulonkɛ kɛ a ka to ka ɲɔgɔn legelege fɛn yɛrɛ fana ka to ka di ɲɔgɔn ma o de bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛ ye i k'i ka muso lɔgɔbɛ a k'i lɔgɔbɛ yafa bɔrɛ kelen i k'a mɔmɔ a k'i mɔmɔ i k'a mugan i k'a nɛmɔ a k'i mugan donc nin bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛ de ye i m'a faamuya i ka rapport kɛ n'a ye a ka damuba sɔrɔ i la e yɛrɛ ka damuba sɔrɔ a la dajukɔrɔ kanuw ka fɔ e k'o ɲɔgɔnna fɔ ale yɛrɛ k'o ɲɔgɔnna fɔ nin bɛɛ de bɛ jate ɲɛnajɛ ye cɛ ka to a kelen na an y'a ye k'a fɔ o man ɲi donc a bɛ ɲɛnajɛ cogo di nin bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛ dɔ de ye an y'an para an taara dɔnkɛyɔrɔ la an taara kungoyɔrɔ la an taara kɔɲɔyɔrɔ la an taara seliyɔrɔ la nin bɛɛ bɛ jate donc ɲɛnajɛ dɔ de ye n'a fɔra ka cɛ ka to a kelen na k'a man ɲi nin bɛɛ bɛ jate ɲɛnajɛw dɔ de ye quoi nka mun bɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye a ye o tuma dɛmɛ o ye jumɛn ye a bɛ dɛmɛ de bɛna fɔlɔ mun bɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye a ye i y'a faamuya donc ka sɔrɔ ka a ɲɛnajɛ walima mun bɛ kɛ ɲɛnajɛbaga ye a ye walima ka sɔrɔ ka a dɛmɛ donc muso yɛrɛ danna de pour que ka se ka cɛ dɛmɛ o tuma ɲɛnajɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na dɛmɛ ye mun ye sisan ni cɛ b'a fɛ ka arriver parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka taa ɲɛ donc n'i b'a fɛ ka taa ɲɛ sisan ka mɔgɔ dɔ ɲini ka fara i kan mun bɛ i lataa ɲɛ i ka hakilila la i ka projets la i ka nafolo marali la i ka nafolo ɲɛni na k'a dilan k'a ɲɛ i ka nafolo dilan ka ɲɛni na i b'a faamuya ka hakili to i la pour que tiɲɛni kana don i kun ani k'i bilasiralikanw na pour que i bɛ se ka taa ɲɛ joona cogoya mun na quoi a bɛ fɔ o de ma dɛmɛɲɔgɔn donc ka o tigi to o fana na damu fana ka sɔrɔ a ta kana k'o dama fana ye i ka damu dɔ sɔrɔ a yɛrɛ fana ɲɛfɛ yafa bɔrɛ kelen quoi donc o y'a ɲɛnajɛ yɔrɔ ye quoi donc muso danna de pour que ka cɛ dɛmɛ bon damu i b'o fana sɔrɔ a kɔnɔna na hali k'a dɛmɛ pour que a ka damu sɔrɔ a n'a yɛrɛ bɛ damu ta cogoya min na donc ka kuma la surunya dɔrɔn muso dankun a danna de pour que ka cɛ dɛmɛ walasa a bɛ se ka arriver cogoya min na bon damu in o bɛna a kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ sisan ni mobili san sisan i bɛ mobili san mun kama wala i bɛ mobili san de pour que i ka se k'a boli e sen ka teliya nka n'i ye mobili san i b'a sɔrɔ a kɔnɔ sumalen don ni kelenw b'a kɔnɔ fauteuils cɛ ka ɲi telew bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɔrɔn b'a kan mɔgɔ b'i bonya a kama donc i bɛ kɛ patron ye a kama fo ɲinɛ bɛ kɛ mobili sankun yɛrɛ kɔ a sankun yɛrɛ ye pour que e ka teliya de mais tellement que influence min bɛ mobili la ani ko minnu b'a la ani lafiya minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o bɛ taa mɔgɔw yɛrɛ la ɲinɛ a sankun yɛrɛ fɛnɛ kɔ donc muso ko bɛ ten muso taara de pour que ka cɛ dɛmɛ walasa a bɛ arriver est ce que i y'a faamuya donc diya minnu b'a kɔnɔna na olu y'a dɔ de ye dɛ i y'a faamuya donc fo olu ye anw jɛlaba mɔgɔ de nana o diya in ta ka sɔrɔ ka kun in yɛrɛ bila quoi i y'a faamuya a bɛ n'a fɔ sisan hali mobili ko la tellement que an y'a ta n ye misali min ta mobili kan o misaliya kelen o bɛna o mobili kelen tellement que an y'an dulo diya in na ka kun in to yen i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ yen sisan a bɛ taa mobili dɔ san ka kɔnɔna cɛ ɲɛ ka kilimu k'a kɔnɔ ka fɛnw k'a kɔnɔ ka limɛriw k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ a mobili moteur man ɲi n'a bɔra k'a bɛ taa yɔrɔ la a bɛ bɔ so dɔrɔn ani wɔsiji de bɛ se a ka baarakɛyɔrɔ la nka n'i ye mobili yɛrɛ dayɛlɛ i dabali bɛ ban quoi parce que mun y'o kɛ a ye kun in de to yen ka t'i dulo secondaire min b'a kɔnɔ ka t'i dulo o la donc muso ko fana bɛ ten kun ye muso ka i dɛmɛ muso bɛ ta o de kama o la muso jumɛn de b'i dɛmɛ wala muso jumɛn de bɛ se ka i dɛmɛ i b'o de lajɛ fɔlɔ
o kuma o ye kun de i bɛ sɔrɔ k'o ta n'i y'o ta o kuma ɲɛnajɛ mun b'a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'o dilan kɔnɔ donc o bɛna kɛ ko in kɔnɔna na k'a tɔ cɛ ɲɛ quoi est-ce que y'a faamuya bon sisan ne e ye dɛmɛ in bila sisan ka taa ɲɛnajɛ in dama de ta ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a bobara falen don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a sinbara falen don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a ka maga ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a nungala ni bolo cɛ ka ɲi ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a lèvre in bɛ cogo min a dawolo o ka maga dɛ ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a cini b'a ɲin na ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye a kankɔrɔnin cilen don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye dépied gauche don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye coca-colanin don ɲɛnajɛ dama ye jumɛn ye jeni yɛrɛ de karilen don a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma ɲɛnajɛ donc n'i ye kun to yen ka t'i dulon nin kelen o kelen na furu bɛ se ka kɛ mais a tɛ kɛ furu ɲɛnama ye est-ce que y'a faamuya parce que kun e m'o lajɛ quoi e taara ɲɛnajɛ mun b'a kɔnɔ e taara o ɲɛnajɛ de ta ka sɔrɔ ka kun to yen est-ce que y'a faamuya donc i bɛ kun de ta muso jumɛn bɛ yen n'a bɛ se ka n dɛmɛ i dɛmɛbaga dɛmɛɲɔgɔn muso i b'o de ɲini n'i y'o sɔrɔ muso min na i b'o ta kuma ɲɛnajɛ bɛna ko in kɔnɔ donc n'i ye dɛmɛ bɔra ka taa ɲɛnajɛ dama ta in ta parce que dɛmɛ t'a kɔnɔ a ko bɛ dabila walima mankan bɛ caya quoi donc muso dana de pour que ka cɛ dɛmɛ donc diɲɛ laban musow olu fana y'a faamuya de k'a fɔ diɲɛ laban cɛ olu bɛ ɲɛnajɛ in dama de kɔ donc u bɛɛ taara u yɛrɛ kɛ ɲɛnajɛ mɔgɔ ye donc cɛw fana bɛɛ taara giriw ka o ɲɛnajɛ in kɔ o de y'a to u si ma furu voilà o de kama muso jumɛn ka kegu muso mun bɛ yen ni a kan ka furu ni sisan ni cɛ bɛ muso furu muso daloma ye muso jumɛn ye mun hakili la k'ale bobaranin falen bɛ yafa bɔrɛ kelen k'ale cɛ ka ɲi molobalani b'ale la garaba ale ka jama ka ca bɛɛ bɛ kungo fɔ ale ye o ye lalomaya de o ye muso daloma o tɛ furu i b'a sɔrɔ cɛ bɛɛ b'o fɛ ɲɛnajɛ in de b'ale la bɛɛ bɛ fɛ k'a goûter dɔrɔn de k'a sifilɛ ka tɛmɛ a ka ci fɛ nka mɔgɔ si t'a fɛ k'a mara a fɛ a bɛ n'a fɔ fatɔ a ko ka di bɛɛ ye o mais mɔgɔ si t'a fɛ ka k'ale ka mɔgɔ ye o tɛ wa a bɛ n'a fɔ ballon n'a bɛ balontan na ballon ko ka di bɛɛ ye bɛɛ b'a fɛ ka maga ballon in na mais mɔgɔ si t'a fɛ a ka don ale ka jɔ kɔnɔ donc muso ɲumanin bɛɛ ten de bɛɛ b'a fɛ ka maga a la bɛɛ b'a fɛ k'a nɛnɛ bɛɛ b'a fɛ k'a gu dɔn mais mɔgɔ si t'a fɛ k'a kɛ a jɛɲɔgɔn ye parce que munna dɛmɛ ɲɔgɔn tɛ voilà donc ni muso b'a fɛ sisan e ka kɛ cɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye o la i b'i jogo de ɲɛ i jogo c'est-à-dire n'a fɔra k'i jogo ɲɛ i ka kɛ bonɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ i ka mɔgɔw boɲɛ que ça soit i cɛ don i cɛ tɛ i ka kɛ maa ye mun ye maa boɲɛbaa ye i bɛ mɔgɔw boɲɛ kelen mɔgɔ min bɛ mɔgɔw boɲɛ o tɛ se ka hala cɛ dɔgɔya parce que cɛ ye mɔgɔ dɔ de ye donc i kana kɛ cɛnnikɛla ye que ça soit i yɛrɛ ka fɛn walima mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn i kana kɛ cɛnnikɛla ye donc ni muso tɛ cɛnnikɛla ye n'a nana cɛ fɛ yen hala cɛ ka fɛn a tɛ se ka o tiɲɛ parce que a bɛna ka cɛ ka fɛnw mara donc sabanan i ka kɛ dɛmɛbaa ye fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i k'a kɛ k'a ɲɛ quoi mun b'a a tɔ ɲɛ walima mun b'a a caya i ka baara bɛɛ bɛn o ma kabin'aw fɛ yen quoi donc hali ni nani cɛ fɛ yen i t'a ka malo tiɲɛ i t'a ka jɛgɛ tiɲɛ i t'a ka fɛnw tiɲɛ i y'a faamuya sabanan i ka kɛ lamɛnkɛbaa ye maa ɲumanw na c'est-à-dire i ka kɛ mɔgɔ ɲumanw lamɛnbaa ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u hakili ka ɲi i ka baara ka kɛ o mɔgɔw lamɛnni ye donc muso min bɛ yen n'a bɛ lamɛnni kɛ hakilimaw la n'a nana cɛ fɛ yen o b'a sɔrɔ o baara déjà quoi a bɛ diyagoya ka cɛ in lamɛn bon fɛn min bɛ taa o halaki cɛ tɛn'o fɔ bon cɛ bɛ fɛn de fɔ mun b'aw taa ɲɛ k'a sɔrɔ e kun degelen bɛ lamɛnni na déjà i b'a ye i b'i yɛlɛmɛ complètement ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye cɛ ye donc ne y'a kɛ dɔrɔn ni Jean tɛ Paul dɔ ye o de ye ka vie ye parce que i bɔbarani falen don o cɛ ka ɲi tiɲɛ don Jean bɛ dɔ sɔrɔ c'est vrai Jean b'a yɛrɛ ɲini Paul fana bɛna a fana bɛ dɔ sɔrɔ o fana b'a yɛrɛ ɲini Madu fana bɛna a fana bɛ dɔ sɔrɔ o fana b'a yɛrɛ ɲini Janɛ fana bɛna a bɛ dɔ sɔrɔ o fana b'a yɛrɛ ɲini kabini cɛw bɛ boli e kɔ fo a laban na e yɛrɛ de bɛ boli cɛw kɔ laban na cɛw bɛ pousser voilà donc a laban na a caman a bɛ taa kɛ delilikɛla de ye parce que baara fila bɛ yen o baara fila bɛɛ bɛ laban delili de la parce que ani delili bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ ni i dɛsɛra ani delili bɔli mun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'i diyagoya i ka taa kɛ delilikɛla de ye i b'a dɔn o ye baara fila mun ye zon
ani sunguruba parce que l'argent facile o de ni baraba fila ye mun bɛna mɔgɔ ma k'a sɔrɔ i ma wɔsi donc ni i kɔrɔla n'a sɔrɔ e ye sunguruba ye e tun bɛ sɔrɔ k'i ka ɲɛfɛ mɔgɔ t'i ka ɲɛfɛla in na bilen bon l'argent facile jumɛn de bɛ yen mun n'o bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e bɛ se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ delili tɛ o tɛ yen donc i bɛ kɛ delilikɛla de ça c'est normal donc n'a sɔrɔ i tun ye zone ye o ye l'argent facile de k'i da ka tile bɛɛ sunɔgɔ ka su tilancɛ bɛɛ sunɔgɔ su dernière minute na ka wuli ka taa mɔgɔw suyɛn o ye l'argent facile de k'o warini bila i kunna donc ni i dɛsɛra fanga tɛ yen bilen mun b'a to i bɛ se k'o kɛ o la argent facile jumɛn de bɛ yen n'o bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que e tɛ foyi dɔn n'o de tɛ donc maakɔrɔbaya la k'o bɛ se ka na e ma o tɛ yen o ye delili dɔrɔn de donc i b'a ye vraiment delili de b'a i ci donc i b'i yɛrɛ ka kɛ delilikɛla ye n m'a fɔ delilikɛla bɛɛ bɛ ten dɛ mais n'i ye delilikɛla muso ni cɛ n'i y'a jɔ 10 o 10 8 bɛ sunguruba kɔrɔ walima zon kɔrɔ awɔ ne lɛsɛgɛrɛ de b'o f'i ye donc parce que argent facile de don n'i ka baara banna a bɛ ani baara mun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ se ka na e ma k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn o dɔrɔn de don voilà o y'a delili sira in ye donc minnu tɛ fɛ k'o kɛ fiyewu olu bɛ taa kɛ dɔwɛrɛ ye nka n na n da don o bɛɛ la kosɛbɛ mais ne ka ca a la kosɛbɛ traitement ka ca o la musow nin bɛɛ fɔ kun ye muso de ye muso mangoro mana mɔ cogo o cogo kari waati de b'a la a minnu kan ka kari a y'a to a karibaw bolo k'a kari pour que a k'u nafa donc kuma bɛɛ ka n'i ka mangoroni lajɛ cɛ a bɔnna dɛ bi taa bilenninba de don ka sɔrɔ ka poussière ni bɔra ka to ka poussière ni bɔra k'a sɔn i bɛna fɛnɛ i b'a sɔrɔ a bilenninba don cɛ a bɛ ka mɔ dɛ a bɛ ka mɔ dɛ don dɔ i bɛna sɔrɔ a fɔsɔnna walima i bɛna sɔrɔ a karida ka bin donc fɛn bɛɛ bɛ a kuma de fɛ cɛw yɛrɛ bɛɛ bɛ giri kɔ waati mun na choix kɛ dɔra i ka furu ma i ka kow dɛmɛ ɲɔgɔn ye parce que ala yɛrɛ de ye ko in kɛ ten n'i ye ko bɔ ala taara dɔrɔn tɔɔrɔ bɛ na hali n'a ma diya i ye alijinɛ ko tɛ dɛ ala ye ko fɔ cogo min na ala de y'an dan n'i ye ko bɔ ten ne tɛ alijinɛ ko f'i ye n y'o fɔ bɛɛ n ko ne tɛ alijinɛ ko fɔ mɔgɔ ye mais a tɔɔrɔ kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ i b'o kunbɛn fura foyi t'o la donc i yɛrɛ dilan i k'i jogo ɲɛ i ka kɛ cɛ dɔ dɛmɛ ɲɔgɔn ye i n'i ka beauté bɛɛ cɛw n'u ka giri bɛɛ dɔ choisir i ka k'o dɛmɛ ɲɔgɔn ye i ka hɛrɛ b'o de la sini n'ala ka jɛ inshallah donc muso mun ka ɲi ni cɛ bɛ bɛɛ fɛ k'a furu muso mun bɛ se ka kɛ cɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔn ye nungala ko t'o ra walima o bɛ se ka yara bobara ko t'o ra walima o bɛ se ka yara sinbara ko t'o ra walima o bɛ se ka yara a bɛ fɔ o de ma caractère i jogo n'i y'o ɲɛ o tuma i na cɛ sɔrɔ ka furu mun bɛ kɛ i bɛ kɛ cɛ mun ka dɛmɛ ɲɔgɔn ye n'i ye i jogo ɲɛ i jogo tiɲɛ i jogo n'i y'a tiɲɛ i bɛ se ka cɛ 100 sɔrɔ kalo kelen n'a ka di ye parce que bɛɛ b'i fɛ de nka hɛrɛ t'a la wa si t'a fɛ k'i furu fɛnɛ o de kama u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ olu tɛ furu u nana ni terme dɔ ye ko donna voilà olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ mun bɛna ale nɔfɛ o tɛna ale furu ale yɛrɛ b'a dɔn o tɛna ne furu o yɛrɛ b'a dɔn ne tɛna furu o tuma a nana kun jumɛn na a nana pour que ka fɛn in nɛnɛ de o la a fɛnɛ b'o sɔngɔ de fɔ sisan o de kama u nana n'u ka terme ye ko donna k'i bɛ dɔ de fɛnɛ bɛ dɔ de wala baasi t'a la a da bɛ ja cɛ la ka tɛmɛ muso kan parce que muso ye n bala de ye ala yɛrɛ y'a dilan ten mun bɛ dulon a ka dulon a cɛ la walima a ka dulon a den na walima a ka dulon a balimakɛ la walima a ka dulon dɔ balimakɛ la muso in bala yɛrɛ de a dilanlen bɛ ten ala fɛ quoi n'ala ɲɛna mun ma k'o dulon a yɛrɛ la o ye kunnajaba ye mais muso dilanlen tɛ ten ala bɛ se k'o fɛnɛ kɛ ka i dulon i yɛrɛ la o dɔw bɛ yen mais muso yɛrɛ dancogo la ala fɛ n bala de don mun bɛ dulon jɔn na cɛ dɔ la est-ce que y'a faamuya donc n'i ma o dulon yɔrɔ préparer a bɛ fili de i bɛ fili de parce que ni dulon yɔrɔ ma sɔrɔ i la i laban i bɛ fili de ça c'est normal i y'a faamuya donc ala ka hakili ɲuman d'a ma u k'u yɛrɛ dilan u k'u yɛrɛ jogo dilan u ka kɛ cɛw ka musow ye ka kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye cɛw ye n'o tɛ hooni o bɛ ban n'i b'a fɛ k'o ban cogo dɔn musokɔrɔba dɔ lajɛ n'i b'a fɛ k'o ban cogo dɔn
i sigi gɛtɔrɔn dara walima i ka t'i sigi nasɔn yɔrɔ la walima i ka t'i siri i ka t'i sigi musokɔrɔninw ka gɛrɛn na musokɔrɔninw bɛ baro kɛ yɔrɔ min i ka t'i sigi yen don dɔ musokɔrɔba dɔ bɛ na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin cɛ ka ɲi wa e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye waati duman yɛrɛ de kɛ i b'o dɔn hali ni maa m'o f'i ye hali ni ɲɛden cilen don i b'o dɔn o musokɔrɔba dɔ bɛ na don dɔ la k'a sɔrɔ a birilen don bere b'a bolo mais e mun ni e y'a filɛ i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna nin ye waati duman yɛrɛ de kɛ donc o bɛ cogo di voilà e b'o sira de kan o n'i m'i ta préparer a bɛ taa ko kelen de fana ye hali kelen t'a jɛ n'Ala ka jɛ ye donc les jeunes hakili dira mɔgɔ ma de pour que ka miiri i kana fɔ i bɛ diyaɲɛ ko bɛɛ kɛ dɔw kɛ i kana fɔ i bɛ goyanya ko bɛɛ fana to yen i y'a faamuya dɔw fana kɛ hakili dira mɔgɔ ma o de kama ka bi ka sini préparer ni bi ye o mɔgɔ de bɛ lafiya très généralement ka tɛmɛ minnu dulolen bɛ bi dama kan bisimila lesegara faamuyara leçon ɲɛna an yɛrɛ leçon ta an min ye denmisɛnninw ye an n'an bɛ ka taa fitiri ma an b'a fɔ famille ye ka to lamɛnni na toujours i ka émission kuma laban da kan an ka bi ta bila yan baasi t'a la Ala k'an bɛn sɔgɔma ma toujours Malick le secret et les jeunes ani tun bɛ plateau ba in nka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka da gosi 77 39 39 02 n'i da gosi dana yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patiente dɔɔni kɔfɛ ko da k'u bɛ yɛlɛ i ye dɛ n'Ala ka jɛ inchallah donc n'Ala sɔnna ma inchallah émission spéciale fila b'an bolo n'an bɛna fɔ o ma ko donc plateau secret o plateau secret in direct de don a bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma inchallah an bɛna tila k'a publier an ka page kɔnɔna na i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na donc n'a émission an bɛna dilan k'a donw fana fɔ aw ye don 2 semaine kɔnɔna na k'a heure fɔ a heure la an bɛ kɛ direct donc o direct in kɔnɔna na n'i bɛ se ka weleli kɛ ɲininkali mun ka di i bɛ se k'o ɲininkali kɛ a émission waati kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma n'an y'a bila sen kan an bɛna o bɔ a kalama ni Ala sɔnna ma inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh